Kuya. Here is Obama. As usual, magnalat lang kasi magnana. Tapos here is George. George? Oh, nine. Shit, nagpintas na is na wolf. Yan. Tapos, isuda lang mati agay-aya man ta. Isuda lang tawan anaknan. Well, technically. Yan. Tapos, ito yung dagi siya anak ni Bubbles and Tim. We call them T-males. Call them T-males. Yan. We call these Bubblets. Iti anak ni Tim, 2 boys and 2 girls. Doang nga black, may isang nga kasting nga kulay, and 1 white. Yan, anak ni Tim yan. Tapos lagi ito dakkel, anak ni Bubbles. Nakaya tatay kaya naglambot nga nagpudaw. Tapos kanahin talat na matulog dito eh. Sige ito yung mabasit. Kanahin talat nga maturog. Sige ito yung dadakkel nga Bubblets. Kanahin dagkagat. Which means playful. Adjik kagat nga kulitan lang. George is licking me. George? Yeah. Ito ni Hearty. Hearty! Yan. Ito ni Hearty. Bagong paligo. Hindi matang naktibel na. Yun. Nagma. Yan. Ni Bubbles ka ni George Rimwar. Medyo bully na dito yung white eh. Hindi babasit bully na ka na yun. Tapos medyo makikagaw na matip food eh. Let's open the cage. Yeah. So, dyan. Well, actually, pangatlong take ko atin ko yan. Dagi dyan sa mga nagdakpil una. So, nga, garigat nga upload. And here's Choco. Here is Punay. Yun na nagpintasan. Basta Diba, Obama? Obama? Sama. Yan. Nagkukulit kami dyan dadaktal. So nga medyo may rita ni Hearty no kadagay dyan sa baling aso. Pero okay lang. So guys. Sige, say bye-bye guys. Bye. Bye-bye.